अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। नाज़रीन, आज का टॉपिक है बग़्ज़ व कीना। बातनी गुनाहों में से एक ख़तरनाक गुनाह कीना भी है। अरबी ज़बान में उसे हुक़्द कहा जाता है। अरबी लुग़त के मशहूर इमाम इब्न मंजूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हक़ीक़त ये है कि कोई शख्स अपने दिल में नफ़रत व अदावत छुपाए रखे और इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता है। अल्लामा जानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असल में तो हक़ तलब इंतकाम को कहा जाता है और उसकी हकीकत ये है कि जब कोई शख्स फ़िलहाल इंतकाम से आजिज़ होने की वजह से गुस्से को दबाने की कोशिश करता है तो ये गुस्सा बदरेज कीना की सूरत में इख्तियार कर जाता है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कीना, नाजायज़ गुस्सा और हसद तीनों बातिन के कबीरा गुनाहों में से हैं और इन तीनों के दरमियान एक ख़ास तरतीब और तलाज़ुम पाया जाता है, क्योंकि बातिल गुस्से के नतीजे में कीना और कीने के नतीजे में हसद पैदा होता है। जिन बदनसीबों के दिल में कीने का मर्ज़ पैदा हो जाता है वो उसकी आग में जलते रहते हैं। वो जब देखते हैं कि जिन नेमतों की तमन्ना उन्होंने की थी वो उनकी बजाय दूसरों को हासिल हो गई हैं, जिस इज़्ज़त और मर्तबे के वो उम्मीदवार थे उस पर कोई दूसरा फायद हो गया है, तो ये चीज़ उनकी अंदरूनी आग को मज़ीद भड़का देती है और यूं वो इब्लीस की खिलाफत और नयाबत के हकदार बन जाते हैं, क्योंकि इब्लीस ने अपने दिल में एक बड़े मकाम की आरज़ू पाल रखी थी और खुद ही ये तय कर लिया था कि उस मुकाम का मुझसे ज़्यादा कोई भी इस्तेहकाक नहीं रखता। लेकिन जब ये मुकाम उसके बजाय खाकी इंसान को दे दिया गया तो वो जल भुन गया और उसने कसम उठाई कि मैं इंसान से इंतकाम लेकर रहूँगा और जैसे मैं हिदायत से महरूम हुआ हूँ इंसान को भी उसी से महरूम रखने की पूरी कोशिश करूँगा। इस बदबख्त ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िंदगी की मोहलत ना तो तौबा के लिए मांगी और ना ही अपनी आखिरत संवारने के लिए, बल्कि उसने महज उस लिए मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को राह रास्त से हटा सके। यही वो इब्लीसी आग है जो हर कीना वर के सीने में जलती रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश के बावजूद शैतान बुतों की इबादत में तो नहीं लगा सकता, लेकिन उसने उन्हें ख़तरनाक बातनी गुनाहों में मुब्तला कर रखा है। इंसानों के उस इब्तलाए आम को देखकर शैतान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बिलखुसूस जब वो दिलों में बग़्ज़, हसद और अदावत व कीना की आग शोला ज़न होती है तो वो खुशी से दीवाना हो जाता है। वो खूब जानता है कि ये आग उनके फ़ज़ाइल व कमालात, उनकी बाहमी मोहब्बत और बरदराना ताल्लुकात समेत हर चीज़ को भस्म करके रख देगी। अगर दिल में नफ़रतों की आग लिए हुए किसी का इंतकाल हो गया तो वो आतिश दोज़ख का मुस्तहक़ ठहरेगा। मग़फ़रत के हक़दार तो बस वही होंगे जो सलीमुल क़ल्ब होंगे, जिनके दिल नफ़रत व अदावत से पाक होंगे। ये वो खुश नसीब होंगे जो दुनिया में किसी के पास कोई नेमत देखते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और क़ज़ा पर राज़ी रहते थे, और जब मखलूक में से किसी को तकलीफ़ में मुब्तला देखते थे तो तड़प उठते थे। कुरान करीम में इन कीना दर्दों का ज़िक्र आया है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम में बुलंद और मुसलमानों की रोज़ा फ़ज़ों इज़्ज़त को देखकर बुग़्ज़ और कीना की बीमारी में मुब्तला हो गए थे। सूरह बकर में है, बस लोगों की दुनियावी गर्ज़ की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल के बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसाद को नापसंद करता है। हदीस नबूया में है भी है, इस हलाकत खेज बीमारी की मजम्मत आई है।
حضرت ابو الصلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نصف شعبان کی رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بس ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دے دیتا ہے، اور کینہ دروں کا معاملہ اس وقت تک مؤخر کر دیتا ہے جب تک کہ وہ کینہ سے باز نہ آ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے اندر 3 بیماریاں نہ ہوں ان میں سے جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ دوسرا، وہ سحرانہ ہو کے ساحروں کے پیچھے پڑا رہے۔ تیسرا، اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ دل میں نہ رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، چغل خوری اور کینہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور یہ کہ مسلمان کے دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے دلوں کو بغض و کینہ سے محفوظ رکھتے تھے اور اسے بہت بڑی نیکی شمار کرتے تھے۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے عیادت کے لیے ان کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ کسی نے اس خوشی کی وجہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنے 2 اعمال کی قبولیت کی سب سے زیادہ امید ہے۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچا کر رکھتا ہوں، دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے بارے میں بالکل صاف ہے اور اس میں کسی کے لیے نفرت و عداوت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کینہ اپنے دامن میں اتنے دینی اور دنیاوی نقصانات کو لیے ہوئے ہے کہ ایک سمجھدار انسان جب ان نقصانات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو اس موذی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آئیے ان نقصانات پر ایک نظر ڈالنے۔ ایک ہے، کینوں ور کی ساری زندگی حزن والم میں گزرتی ہے، اسے کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرا، کینہ ایسا خطرناک قبلی مرض ہے جس کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایمان ہی دل سے نہ نکل جائے۔ تیسرا، کینہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور اس وسوسہ کو ہی وہی قبول کرتا ہے جو عقل سے پیدل ہوتا ہے۔ چوتھا، کینہ ور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانچواں، کینہ ور ایک گمراہ شخص ہوتا ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا، تنگ دل، تنگ ذہن، تقدیر سے نابلند۔ چھٹا، کینہ کی وجہ سے باہمی الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں اور قتل و قتال تک نوبت پہنچتی ہے۔ ساتواں، کینہ انسان کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے اور اس کی باطنی غلاظت کو کسی نہ کسی انداز میں ظاہر کر دیتا ہے۔ چغل خوری اور کینہ اتنی بری عادتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے معافی مانگی ہے کہ کسی کے انسان میں یہ بغض کینہ نہ ہو، دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ رکھنا چاہیے۔